लास्ट टायम आमी तुमकां दाखयलेले पर्वरीमान एक मर्सडीज हाय प्रोफायल गाडी, टिंटेड ग्लास आनी तेका चमत्कार नंबर प्लेट आसली आनी ती नंबर प्लेट ट्रॅक जायना, तेका फायन पडना अशा पद्दतीची नंबर प्लेट आसली. ते गाडयेक गोवा ट्रॅफिक पुलीस पर्वरीमान धरले. तशेंच SP आनी PIन सुद्दां तेजेर कडक निर्णय घेतलो आनी आयच्या तारखेन ती कस्टडीन आसली. आनी जे फिल्मींग लायलेले ते सगळे फिल्मींग काडलेले आसा, हे पळया लायव्ह पळोवपाक मेळटा. आनी तेजी जी नंबर प्लेट आसली ती सुद्दां आमी तुमकां दाखयता, गाडयेचो नंबर कितें आसलो त्या. हे प्रकरण पर्वरीमान घडलें. तुमी पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. म्हजें नांव दामोदर कोरगांवकर. देव बरें करूं.